RCPC-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPC-CEM, l'espoir pour la RCA. Kwata ti mobile so ke kota likodo komanda ti baskoto so ake na bageti do ti kodo ti be Afrika a yamba na langu baluse na ndoni pasambala ti nje ti janvier ti ngusu e keda mbeni tambula ti bemengondo ti ngorobia Ibia oku akokapa na yati kota tambula ti kusala su aiki egbengibia tongana Abubakar Mukadas Nour solo kebando na doti teneti fangombe ti akete da na kota da solo kenga tongana bengibia so aiki na ndoti kodoso na baginika si Virginie Mbaikwa solo bando na doti teneti a mungoye na zosake na yati kpale nga na teneti bumingo tere lengo songo le solo kebanga teneti a seniti azo pakara Pierre Somse nga na mbatilo so aike Ori Wanze lingisara solo ke bateneti batango si ti atikodo nga na Eugenie Bondo so ke bateneti akambati kusala ti kwa na ala sukwesi aike na nduti akunduti kodoti be Afrika akota apialo mingi tongasu abagigi na ngoiti tambula su ngasi a mungo agba na ala soti na ti kpale wala akumba ti mandangombe ti nga na ayoro adu lani na bagenika son ambiant. Ngorubia kodo ti be Afrika na yati abangondo tilo ti sara kodo ti be Afrika nzoni kodo su alingbe ti mulege na zokwe ti unjoni popo nga ti duti njoni angbala kwe ti pikali tilo bage na bage ti za akota gere ti akamba ti kusala su alingbe ti ga na siriri biaku nga na maingo na lege ti kota pialo so azala na sese sonduru eni ake RCPC aso abatene ti yaingo kodro na nduzu ake ndali ti tene so si apialu bani tonga so na lege ti mungo maboko ti akodro wande abagigi na bagenika na yati apialu so i fana ala so atene ambeni ake tambula na lege ni ambeni asinga na ndati ngoye chalawe ata na batati bongi nga na yati akete akodro sukwe ake na yati kodro ti be Afrika ndalini ake titene amu lege na ala sukwe si ake amu lingeti kodro so ake na yata keta kodro so titene ala kiri ala waranduni dutita la tonga na ti kojo nga ala wara seni tongana ti su andu ala ke dutinani na pekoti akpaleso ati na yati kodo ti be Afrika e fangana la itene kapati kusala sosi agwe na akuta su kodo so na bageti seseti mobile ake a mungo yanga na pekoti pikango pataranga na sungo maboko na gbeti kota mbeti ti siririso atamla lani na kodro ti be Afrika na lango omene tinze ti février tingu sakiuse bala konandoni gumbe ya su alondo ti on na gbata ti bongi ngurubia ti kodo ti be Afrika asuma bokolani na gbeti meni mbeti ti mangotere na ala susia ke aturugu tumba si ala yeda ti tene ngurubia asala fati so kusala na yati akando so ala eke bando nandoni eke ndali ti tambula ti kusala so a goila so na agbengbia o kuso na bageti seseti mobile e fanala itene na bagenika akuta pialo mingi abagigi lanika mbeni pialoni eke pialoti londo so eke mbeni kota pialo so eke mulege na wabe Afrika so eke na bagenika ti sara kete kusala ti wara kota nginza na pekauni ti mulege na ala ti tene ala bata na asewa chala nga ti mu maboko na amulinge chala so angba ti gwe nada madango mbeti ifa itene pialo so eke nga pialo so alingbi ti mu maboko na ala so silani kingo tere adutilani na popo chala na ngweti akpaleso ati na bagenika alingbi ida na betchala so itene na pekoti abemengondo so aba na kusala ti pialo ti londo so afaso atene ala so kwa kokapa na yani abanjoni na pekoni mingi ngurubia abanza so ake njoni ti tene lugboto yati kamba ti kusala so ti si na ando so kwe kpale ake da ti mulege na wabe Afrika ti njoni pupu bisanga tene ti a projet londo
so ala ke fanayi fafaso yeso ala inga tisara ala ke fanayi yeso akina lichala ndara so ala ke nani titina ala lekre mobile nga un projet ti seni so va tenti santé de la population à la quoi malgré que il m'a atteint à ça déjà connu mais il faut la fanailler encore yeso à la ça na démonstration ti yeso ala inga ti sala so quoi ti tele gouvernement ti kodoti so filmer creba da kenandoni donc ça la quoi la petite Bangondo Codé so président Toadera Akimulalu a petit Girsa Baskoto Pepe parce que Baskoto awara palémique ba a kwani a tondania et amené à kwani à Kiga et ikwe Ikiga, Chiba, comment Kwalia Kitambura, Ikinze Pepe, Ikiga, Chibani, et Yeke na Yeke, il pensait à Paleso, préfecture Tibaskoto, à Kenani, à Paleni, à Kikiri. Et merci Nanzapa, ceci accord ça gasigi, iwaninga ko igaso iping baterechi inasu pefe na tangacha zutu, iping baterechi igato nozu ako par exemple mukati mobile, igato nozu ako na ti réunion de sécurité. Ina groupe armé ko nyanga ti akegi ako. Donc mobile que cohésion keda, même so ala wani, a ministre wani agabaso cohésion keda, il tenait depuis novembre, il Ngomba pe et puis à la bas Ngomba Kedape et puis il dit Johnny ni la ambiti musingila na a membre timbi so kwesi ala ke mayanga timbi na amnege timbi groupe tumba kwa mbagi na mbagi ala ke mayanga timbi si na ati réunion de sécurité et qui a plané qui gilege yeke ti teneye kwa ganzoni mais agasi façon na accord le 6 février so accord ça ga pingbayi ça c'est libre de circulation da atampena ya da kete mais yeke na yeke na nganguti nzapa na nganguti yape na ngangu nzapa fadande yekwa ke ganjoni ni la binga ke akorna ke njoni asara si ambeni so kozo akmositi zi kete mais ike goye keke la na grâce nzapa ti ipengba gina tenti nzapa na sambila na grâce nzapa na sambila kodoti ya gande zoni et itimunga singila mingi na biachi kodro na gouvernement sur le souci à la toka a ministre oku a ministre résident use aga et puis na tangacha ministre koso singila mingi biachi kodro na gouvernement mo sala yi dati tenaye a toka zo a toka kuta ministre gana tereti so fatene ala ginduru na tereti population ti baskoto ala gisa population ti baskoto ape et bien sûr ça t'as dit Londo a commencé l'année Gekozo si Birasa Gawe a dit Londo qui n'a bongi si na décembre so Londo a reprendre activité tout le gay na mobile a commencé l'année ka na août so bien sûr kodro a ça lancement ni ka na août biko bigolani da a pendre mingi ya mukbacha zona kwa genga kwa mukbacha zona kwa et bacha zusa mwana na kwasmo ba ala yapu aza yapu et puis gara quoi que marché ça veut dire que yeso c'est londa saraso a binginja kete na ti économie gara que marché a ko voyita zo ngiaga le sourire revient petit à petit le sourire revient et ni là c'est timou merci mingi le gouvernement à travers le ministère du plan so à la kiri na londo na yati baskoto a commencé gawa a reprendre gay na mobaya ouais apprendre la kana mbageti zamba et satema
ambena onkana mpegeti kembe na tangati aketa kodronika na mingi yeso gouvernement wara chef de l'état a sara terrible a population ti mobile na gango na yiti école gango na yoro na population na amina yendendende so a petit développer kodro ti mobile so et nous merci mingi et yé le kiro sara davantage le sara yé encore plus mingi na population et ngati ti kulu yeso a sobeti a population vraie population qui mobile vraiment le zi 3 fois de suite et bat la paix vraiment beti a so mais yé qui tene et bat le len à l'étonsko il a le causé tenti kodroti yeso a so vraiment et nous merci mingi na beti kodro na yeso le saraso yeso le saraso vraiment a intéressé mingi et yegi c'est que yegi tene le saragi yeni tonso le tabeti le kina a population tenti a marqué tonso donc le yé population là c'est le saragi tonso moi yekina kotangia mingi ngia sibeti mangati so biati kodro oui tati sarna yi si le tokwa yoro si le tokwa table bon ngana iso a livre ngacham linge itenesi gigitara agona devant yesu una mbageti biati kodro vraiment tonti so fade afombi atarati mage atarati sigina nige ni la yititene il fallait le tokwa na yi a gangwazo titene a sécuriser kodroni doit dia ouais so ala gageso est-ce que famille zoge a fa zo après mais unda titene le tokwana i a turugu so a limbiti bata kodroti il faut le tokwana ini a koni la useni mais letinguso ki gisusuda bimba a mundoni quoi mais finalement a fa zo juste à peu près 80 et quelques personnes mais brimbri et que ça tungana yen a failli couer si le local au gars terrorisé de problème Timbimbani et on a le gouvernement tenait le zile tiro en d'autres mobile qui était le dépêché il le gars le zia nyamaso na letungu sans ça et que on quoi boy on kwande zola que voter lande na aneso et que daso comme si le terroriste après mais il on zia de quoi zola que voter lande na aneso et on dans le dit tenait le gars le guilé il dit tenait azi anyamaso a shona nyamaso na letungu et qui na vundu tu so fada itati matenege ngu amenendoni tout merci mingi amenandoni so sara le dati to kona i londo titene amu bokona e ati jusqu'à le 20 za pasara kuna kete tena aider à sewa la so ambala so la ngumba ta muna kete c'est la pasara silia dans le 20 si je dis poko muna kete te vivra savant aider à sewa ça tu ko la ko ça qui m'a envoyé mais on a ta fasi ya ka mo de kan bi si mo wara kete ko beninga parce que ça ngai sara mo c'était 30 la 15 voilà tu peux d'être ici à quoi date le plus de ça d'accord tu vas ça sur le dia savant c'est super bon aider à sewa petit mo sewa ko do ko linga yoro yora da personnes za ku c'est angela pas so ça ka legen on tout monde ta so attention so da de de ambali de alors l'on doit voir ça peut être le plus à voir kete nja même dans l'hôpital on a kete yoro il a se wa te kama sawa bade ita mara kwa le plus de la basara il a se wa sana ngani ko de ngwala na kwa ngwana lani sara lani sara no turenika sara nya mu kita etiquette na chama etiquette artela na 1000 quelque de qui a qu'on a terrain qu'on a na mardi silence warani na si basil mabuko tu wala si amunga si moga mbeni pialo so a banga gigi na bageti seseti mobai ake pialo ti mungo tungana azu senge so aeba mingi a mulenge sungu chala ludu na paratisi na ngu okunga na awali so aeke na ngo ngana ala sosi alati na yati akpaleti sarango lisuuti kubu na ngangu na ala ifanala itene zingo yanga chikuta pialo so a bagiginga na beni mungo agba so ake tongana ayoro ngana agba kuruchi kusala na kota danganga so ake bandu na ndoti a keta danganga chi mobai nga na ti seseti zangba
mbai kwa par exemple sara kwa mingi to sara kwa gila sope na moment so ngua ke mbene ya cha kodro a ita a mama baba ake dema teneti pale so ngu agana ni lo si déjà giawa lo singa gia pe lo kona ambina a kodro mingi to sara kwa e kwa ni angwa chidwe na demeso bisa tene na la lugar na ambina kumba so ake bani angbachiga ti santé lo sara kwa ngagu mingi avant ti tene loga lo tuka déjà zutilo et iba kwa so zuri asara surtout ten ti vaccination so agube ti président ti kodro là li ti so na kodro ti amerenge akewu ono a mama kwe ike Nayati Dunia, il occupait deuxième position. Tibale, Tchamelingi, Tenti vaccination, Tchala. Moba, écoute, Aïmingi. Là, ni là, faut faire encore, je dois dire, l'OZA, ministre de santé, le Outere Tlouap. Là, quoi, il tenait la Pocotulo. Là, quoi, il tenait la Pocotulo. Et comme le quoi, que Bénis au son, l'on s'arrête quoi. Ça quoi mingi l'étiquette n'a pourquoi par rapport à la responsabilité sont à mon allo le ketiri ngangu et il aura déjà atteint à pokotite niawa azo so galani geso ala sara kutakwa teneti gratuité ciblée so igalaso simbi kokapa na yani so a dubeti mingi et atinjoni mingi parce que bigaso tisara restitution na prêté à population timbiti mobile ota donc mi pensais na ndoti yesu mi banige teneti awali so kenango si dungo chala kenak pali ama matimleng so ke mumena mlenge so kenak pali wala awali so ayitingangu asinala wala apika wala yiti pali ti kodro asinala ngana mlenge so kena nguoku si gratuité ciblée so ak bande na ndotala so lasso na gongo timbi na yati circoncision timbi comme bikena restitution ti sarani so bike bumbi ni koti tene bi expliquer na population ti ba yeso biati kodro na gouvernement ti kodoti akigiti tena garani tene wali seniti wali na mama na mlenge a ganjoni na yati kodroti donc tona yeso a commencé na mobile ak monde yati bas kotokwe et tona mu bas kotokwe mi penser à population timbi ko aussi à que profiter nani et mi penser à que yeso mi ke gotisarni fade mbige ndokwati seni atisa e ti gana yati bombiso na yati ndokwati seni e wara anjoni angobo ti kwa na yani so agbubetie amakonzi na a chef de groupe ti tene eduti na yati asango so ti ma aye kweso ndokwati seni agana na sese ti mobile agbubetie ni la e mu lango utaso laso e unji na bumbiso yeso agbubetie aketene ti seni solo ye dati gana sese ti mobile na ndoti a population ti mobile ngu mingi so e ba ndokwati seni asina mobile apeme laso e wara pasati tene ndokwati seni asina mobile tene na agbubetie e ke kiri na yati avaka tie ti sensibiliser a population na ndokwati seni kanda ndokwati seni asala si zo aduti nchoni seni ti zo ake tongana nye alimbi awali agwe na danganga mo mamatingo so moinga motene ba moyeke nango alimbi mo gwe na danganga ti tene abamo tongana inga tene moyeke nango mo suivre traitement ti mo nchoni na danganga ti tene mo dunjoni si mlenge so mo ke dulolo duti ade njoni teneni aba awali tingo ako pepe teneni aba azu kweso ayeda na seni ti tene mo duti na seni alingi mo pusu nduru na awanganga mo pusu nduru na ndoso dati nganga ayekeda ti tene mo suivre a traitement timo ke kirande e ke gwande e compliqué atangati amakunzi so parce que gangoso e gage gana amakunzi miombe mais tangati amakunzi so angbati tene a compléter nombre na sa balus na ushoso et que convoquer là et convoquer leader et convoquer aussi ambina mama ti tene et expliquer na la
njuni ti teneso ega imageso njuni teneso image atene a ciblé ambeni a passion so a toi ti tene a mu yoro na ala donc so ti tene amlenge so walondo na para asina gbetingu oku ala so tungana tereti nengeni aso il faut pas que mon mamani mo kutene ti ninjape mo gina lo directement et puis à consulter lo asara yekwen mangachilo et puis na où c'est teneni akenda ti teneti a waliso angbachi mu mena amnenge et même si tungana wali lo du mengeni a aussi le kui mengeni a kui il faut angbachi suivre waliso jusqu'à nze o mene bon ngana mbage a mama tingo donc ala so kwe akinango ala toti tene agana hôpital abasinti ala senge asunga kwe achilani na yati kpaleti angu so amua dachalanga kwe angbana peko pepe lo solo ekegbenga so ke batenti mungo maboko nazo nga na ti réconciliation nationale amu maboko na legiti akobe nga na ambini agbaso alingbiti aider a wabe Afrika so titene ala wara njoni duti na yati ase wachala mbeni kota kamba ti yesu alingbi ti bubeti zona yati tambula so aketi susi a ngurubia ti kodro ti be Afrika a yeda ti toka a turugu ti batango ya ti kodro ala ti gendarmerie nga na ala ti la pulusu na bageni ka ti tene a batase duti ti azo nga ti bandu nkanganga na ndo ti tene ti njoni tambulango yamba ti azo na bageni ka otani akete ti sécurité igana ni en tant que ministre résident dernière mission timide préfet Tchala le dématériel de sécurité Gangou le dématériel de sécurité Danila premier ministre président du Kodro Atene na ti délégation so il faut ministre de sécurité aga et lui penser Gango Tuloso et Tchala ke dande oui la de sécurité hein la sécurité a été gagnée dans son endouzo à peine. Gango tu le solo gana amenazu. Kodroni a été dande. Avec dande. Atenetia forte sécurité, la tie intérieure. Il pensait à solution à Kega. Kota tambula chukusala so amunga lege titene ato a la sosia ke a wa fangombeti na bageni kaso ungochala asibali mbasambala na ndoni miambe tongoso na bageni ka kete da mandango betinga na akota da mandango beti ndaliti gongochala ke titena da mu maboko ti bandu nganganga na ndo maingo fangombeti na bageti cc RCPCA CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPCA CEM, l'espoir pour la RCA. RCPCA CEM.